Accompagné d'une importante délégation, le ministre de l'Énergie et des Mines, Dr Chakib Khalil, a effectué le jeudi 4 mars 2010 une visite de travail et d'inspection à Hassi Messaoud. Lors de cette visite de travail, M. Chakib Khalil a présidé la réunion du conseil d'administration de l'établissement de Hassi Messaoud, EVNH, pendant laquelle a été passé en revue le rapport annuel de l'établissement et d'autres questions organisationnelles. Le ministre s'est rendu ensuite sur le périmètre d'Oglet Lama, qui se situe à une quarantaine de kilomètres au nord de Hassi Messaoud, où il s'est enquis de l'état d'avancement des travaux du projet d'acquisition sismique 3D qui ont atteint un niveau très appréciable. Ce projet, qui s'étend sur une superficie de 1581 km², sera livré avant la fin mars 2010, en avance par rapport à la date initiale prévue en juin 2010. La troisième étape de cette visite a été consacrée à l'inspection de la société mixte MSIS, Machine Shop and Inspection Services, créée en 2008, chargée de l'inspection, du contrôle, de la réparation et la certification du matériel tubulaire et des équipements de sécurité de l'appareil de forage. Cette société, qui emploie 150 travailleurs, envisage dans un proche avenir de se lancer dans la fabrication d'équipements de forage. Cette journée de travail a été achevée par la visite du puits pétrolier OMPZ 541, dont les travaux de forage ont été confiés à l'entreprise nationale des travaux au puits, ENTP. Le forage de ce puits est effectué en mode underbalance, qui consiste en l'allègement de la boue du forage, ce qui permet au puits de produire même en cours de forage et de faire des tests en continu. L'application de la technologie d'acquisition sismique en 3D est un nouveau procédé de prospection que nous venons d'adopter et que nous devons développer. Le recours à cette nouvelle technologie en matière d'exploration constitue un atout pour accroître les capacités de production et de réserve en hydrocarbures. رفقة وفد هام، قام وزير الطاقة والمناجم دكتور شكيب خليل يوم الخميس 4 مارس 2010 بزيارة عمل وتفقد لمدينة حسي مسعود. ترأس السيد شكيب خليل خلال زيارة العمل هذه اجتماع مجلس إدارة مؤسسة حسي مسعود EVNH، حيث تم استعراض التقرير السنوي للمؤسسة ومناقشة مسائل تنظيمية أخرى. توجه بعدها الوزير إلى محيط أوغلالاما المتواجد على بعد 40 كيلومتر شمال حسي مسعود، أين عاين حالة تقدم أعمال المشروع المضاد لزلازل ذو الأبعاد الثلاث، والتي وصلت إلى مستوى مذهل. يتربع هذا المشروع على مساحة 1581 كيلومتر مربع، وسيتم تسليمه قبل نهاية مارس 2010، أي قبل الموعد المقرر استلامه مسبقا في جوان 2010. كرست المرحلة الثالثة من هذه الزيارة لتفقد المؤسسة المشتركة MSIS، صناعة الآلات والخدمات التفقدية، التي تم إنشاؤها في عام 2008، والمسؤولة عن معاينة مراقبة تصليح والتصديق على معدات الأنابيب ومعدات السلامة من آلات الحفر. توظف هذه الشركة 150 عاملاً، وهي تطمح إلى المستقبل القريب على تصنيع معدات الحفر. اختتم يوم العمل هذا بزيارة أبار النفط OMPZ 541، والتي تتكفل بحفرها المؤسسة الوطنية للأعمال البترولية ENTP. يتم حفر هذه البئر بطريقة تحت النطاق الذي ينطوي على تخفيف من طين الحفر الذي يسمح للآبار بالإنتاج حتى أثناء الحفر، وكذلك القيام باختبارات مستمرة. التكنولوجيا تاع الحفر والتكنولوجيا تاع اللي يسميوها لا سيزميك 3D، الناس يعتبرون بأن التكنولوجيا هي الأهم في زيادة الاحتياطي ديال المحروقات. فيه الاستكشاف هو مهم، ولكن الأهمية هي تطبيق التكنولوجيا الجديدة، ما فيها التكنولوجيا اللي شفناها اليوم، اللي راها مثلا تمكننا الزيادة في الاحتياطي اللي ما كانش موجود في السنوات الماضية، لأن ما كانتش موجودة التكنولوجيا في هذاك الوقت باش نطوروها، والآن راها موجودة